जाऊँगी कखारु डंकर राई करिया मत तो छड़े आसी बहुत तो ये तो डंक ना कौन ये पूरी दी चादर जो लता लता काटिकी पूरी दीचु जाऊँगी करने कखारु काटी जाऊँगी कखारु काटुची आउ मु कहूली बो विषय जनइबी बोली बोर कौन है कौन नहीं मुझे नेक्स्ट वीडियो जनइबी बो नाला जाइला ड्यूटी को बोईबा आसला तो मुझे जनइबी कौन है कौन नहीं बोर कौन एक्चुअली हो तो कहीं आम हॉस्पिटल बारंबार बारंबार जाऊँ तो सी फ्रेश हो जाए फ्रेश होकर आसला मुझे ये वीडियो जनइबी ता सहित आमर कखारु राई भी एंजॉय करी जय जगन्नाथ केमती अच्छे आप आशा कर भलरे थे तो मुझे पुणी गोटे नुआ वीडियो नहीं आसी तो गोटे दिन गैप रे नहीं आसी तो मुझे वीडियो प्रीवियस वीडियो कही जे मो बोर कौन है हॉस्पिटल कहीं बारंबार दौड़ू तो जनइबी बोली तो फाइनाली बो ए ड्यूटी आसला फ्रेश होकर रिलैक्स बस मुझे बहुत टाइम अच्छी यदि कह टे तो चलतु बहुत शुणा जे तार सी जो एक्सपीरियंस रखी से विषय कह चलतु कौन सफर कर कह मोर एमती माने मु तो जानी पार नथली गोटे छोटे गोली भाया बाहरला मुझे कहली कौन गोटे मो नातुणी जन्म होला बेले मुंड मारी तो से सकाशे एमती टे बाहरला मुझा को ख्याल देली ना तापर देखु 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 टे किसी दिन पर 8-9 मास पर देखला टे बड़ है बड़ हाँ भितर मत सन्देह लगे लगे मुझे लुचिक जाकि एम्स देखा कली एम्स देखा कराया से मत 2-3 थर तो तुम किए ना कहली हाँ अच्छा समस्ते ना कहीं आसुन कहीं ना आसुना कहली ना मुझे देखे जी कौन ये सकाशे आसना नाई आपंकर जब किए अच्छा डाकतु मुझे कौन कली झील को डकैली झील को डकैया भितर डाक्तर कहले एमती ये कैंसर कैंसर मत भी झील लुचेला समस्त लुचालुची कले तापर सब एक्सरे करिया कहले बायोप्सी रिपोर्ट कले सब करिया भितर कहले जे जा सेपट को केमो दब पर मत डायरेक्ट डाक्तर कहले ऑपरेशन हम से भावी कौन ऑपरेशन हम मत चिंता गोटे होगा कौन ऑपरेशन हेबी मुझे जानी सब विषय झील को पुओ को कह पुओ से कहला ना आमर अमेरिका आसिक ऑपरेशन हम ये तो कहीं आमर सेमती किसी ये ना रही करने तो मुझे तो आमेर चाकरी कर चले से ऑपरेशन हम से जावापर डाक्तर देखिक कहले केमो केतरा केमो दबा केमो 8टा नब आगे प्रथम कहले 6टा केमो नापी मुझे कहली केमो ना मुझे भारी डरी जाइली पूरा प्रबल डरी गले कहते केमो कि हम कौन हम भय लगे मत से प्रथम केमो दिन जो देले ताले कष्ट लगिला देह मुंड कौन है फिर कष्ट लगिला चुटी फुटी ये होगला द्वितीय केमो बेलू सब चुटी पड़ेगा आस्ते आस्ते 8टा केमो देली 4टा केमो बहुत मत कष्ट कौन कष्ट माने देह हाथ टे झिम लगे खाया टे ये हम आने कौन से जिन खाइला भाया खाई पारनी जहाँ माने ग्राइंडर करके लिक्विड एमती ये होगला 4टा केमो सरीगला तापर 4टा पर फेरी बॉडी स्कान कले पेट स्कान कराया भितर से बाहरला जी आउ कौन बदल देले फेरी ना ना तोर पेट स्कान नुह से जो होता से चारिआडू खेली जाइतिला से देले केमो देले 4टा पर आउ जो केमो देले कम ये देले तापर भगवान महिमारे माँ मंगला महिमारे से भल होगला आउ एणिकी ऑपरेशन हम 15 तारिख टेंशन अच्छु 8टा सरी जाई टेंशन अच्छु तोर केमो बेले तोर कौन कौन हुए टे कहनु केमो बेले मोर देह हाथ थरे तापर खाई पारे पाटी तापर झाड़ा भी गलानी सब सब होकर माने देहटा टे मोर बेसी ये लगिला
ଚାଲି ବି ପାରିନି। ତଥାପି ବି ତୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛୁ? ତଥାପି ସେଥିରେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରିନି। ଡ୍ୟୁଟି ମୁଁ ଚାଲେ, ଖାଲି କେମୋ ଦେଇଦିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲେ। ଯେଉଁଦିନ ବେଶୀ ଟିକେ ଦେହ ଟିକେ ହେବ ସେଦିନ ଟିକେ ରହିଯାଏ, ତାପରେ ଫେର ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଏ। ଡ୍ୟୁଟି ବନ୍ଦ କରେନି, ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିକି ଯିବା ଆସିବା କରେ। ତ ଏବେ କେତେ ଟେନସନ୍ ଅଛୁ ନେଇକି? ଟେନସନ୍ ଅଛି ଯେ ଅପରେସନଟା ହେବ, 15 ଦିନ ଛୁଟି ନେବି। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ଟେନସନ୍ ଅଛି ଆଉ। ହଁ କିଛି ହେବନି, ଭଲ ହେଇଯିବ ସବୁ। ଏଇ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆଉ। ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି, ସେ 8ଟା କେମୋ ନିଆ ହେଲାଣି। ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦୌଡ଼ୁଛୁ ହସ୍ପିଟାଲ, 15 ଦିନକୁ 15 ଦିନ। ଏବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ 21 ଦିନିଆ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ଆମକୁ ଟେନସନ୍ ରହିଯାଇଛି ଯେ ଅପରେସନ୍ ହେବ, କ'ଣ କରାଯିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତା ଅପରେସନ୍ ପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଲାଇଟ୍ ପଡ଼ିବ ବୋଲି, ତ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ମାହୋଲରେ ଅଛୁ ଆମେ। ଆଉ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେଇବି ତାକୁ କେଉଁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ତ ଏବେ ସିଏ ତଥାପି ବି ଗୋଟେ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲୋକ, ଯାହାକି ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି, BMCରେ ଜବ୍ କରିଛି, ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି। ଡ୍ୟୁଟିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି ଆଇଗିନା ଯେ, ଆଇଗିନାଠୁ ଚାଲି ଚାଲି BMC ଯାଉଛି ବସ୍ରେ, ତାର ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରୁଛି। ମସଲାରେ କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏଥିରେ ଅଦା ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଆମର ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖିଆଯାଏନି, ତ ଅଦା ପଡ଼ିଛି। ଅଦା, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ସୋରିଷ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଟମାଟୋ ଏତିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି। ତ କଡ଼େଇ ତାତିଗଲାଣି ଆମର। ସୋରିଷ ଟିକେ ସୋରିଷ ବଟା ହେବ ମାନେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ହିଁ ପକେଇଲେ ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅଳ୍ପ ତେଲ ଜଷ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ପରିବାଟା ଭଲରେ ଯାଉଛି ଧୋଇଦେବି। ଆଗ ଟିକେ ଭାଜିଦେବା। ଆଗ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ତାପରେ ବଟାଟା ପକେଇବି। ଏବେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେଲି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଯାଉ। ଆଗ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ତାପରେ ମସଲା ପକେଇବା। ଏଥର ମସଲା ମୁଁ ପକେଇ ଦେଲାଣି, ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେଲାଣି, ଯେଉଁ ମସଲା କହିଥିଲି। ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଫୁଟି ଯାଉ, ତ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଭଲରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା ଟିକେ। କଖାରୁ ଡଙ୍କରୁ ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ତ ପାଣି ଦେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପାଣି ବାହାରୁଛି। ଆଜି ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସକାଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର ହେଇଥିଲା। ତାର ସକାଳେ ଅଛି ଛୁଇଁ ଆଳୁ ବେସର, ତ ରାତିରେ ହେଇଯିବ ଖାଇବା। ତଥାପି ଆମ ବାବୁଙ୍କର ରୁଟି ଦରକାର ନିହାତି। ରୁଟି ପାଇଁ ଡାଲମା କି ସନ୍ତୁଳା ହେବ। ଏଇଟା ଖାଲି ହେଇଯାଉ ବୋଉ ପାଇଁ। ବୋଉ ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ଯାହା ଖାଇଦେଲା ପରେ, ତାପରେ ଆମ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ସନ୍ତୁଳା କ'ଣ କରିବି। ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲା, ଆସିକି ପୁଣି ଆଇ କୋଳରେ ଶୋଇପଇଲାଣି। ଏତେ ନିଦ, କେତେ ନିଦ ମୋ ମାକୁ। ଇକୁମା, ଏ ମା, ଓହୋ ସେ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଏବେ ତ ଆମର ତରକାରୀ ପୁରା ସେ ରାଇ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ତ ବୋଉକୁ ଯାଉଛି ବାଢ଼ିକି ଦେବି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉକୁ ପଚାରିବା ତରକାରୀ କେମିତି ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ବାଢ଼ି ଦିଏ। ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବ କହୁଛି, ପଖାଳ ଭାତ ଦେଇଦେବି। କାରଣ ସେ ବହୁତ ଗରମରେ ଦିନବେଳା ଅଫିସରେ ଥିଲା ନା, ଗରମରେ ଥିଲା। ତ ଆସିକି ସିଏ କହିଲା କି ପଖାଳ ଖାଇବ ବୋଲି। ତ ପଖାଳ ପାଇଁ ଇଏ ସକାଳ ଭଜାଟା ରଖାହେଇଛି, ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦେଲି। ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ଶାଗ ରାଇ, ପଖାଳ ଭାତ। ତୁ କ'ଣ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବୁ କହିଲୁ? ହଁ ଦିପରେ ଖାଇନଥିଲି, ଡ୍ୟୁଟିକି ଯାଇଥିଲି ତ। ହଁ ପଖାଳ ଖାଇଲି। ଦେଖିଲ ରାଇଟା କେମିତି ହେଇଛି କ'ଣ? ଖା ଟିକେ ଦେଖେ। ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି? ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। କାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲଙ୍କା ବାଟିଛି। ରାଗ ହେଇଯାଇଛି। ହଉ, ହେଲେ ମୋ ପାଟିକୁ ଲାଗୁଥିବ। ହଁ ତ ପାଟିକୁ ଲାଗୁଥିବ। ତ କେମୋ ପରେ ଘା ହେଇଯାଇନି କି? ହଉ।